Di dalam teknik Smart FU ni, kedudukan pasien ialah sambil duduk. Bila kita keluarkan graf, itu panggil harvesting, pasien sedar diri. Tidak ada GA, general anesthesia, kita gunakan local anesthesia, pasien sedar, pasien duduk, pasien boleh tengok TV dan pasien rasa selesa. So masa first day tu, masa prosedur untuk Smart FUE tu, bila diorang buat semua proses semua, saya sedar lah. So tak adalah saya tidur ke apa, diorang cuma guna local anesthetic. Saya sedar dan saya dalam keadaan duduk. I'm sitting down, no sedation, very relaxed, watching my Netflix, enjoying myself, getting my air restorations. Fantastic, Smart FUE. Saya rasa mula-mula sakit sikit je, lepas tu semua segalanya okey lah. Lepas pada tu okey lah. Semua okey lah tu. Semalam tidur okey, tak ada masalah. Lena macam biasa lah. Terima kasih Glojas. Thank you, Glojas. Terima kasih Glojas. Thank you, Glojas.